Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mafuli be abonné bele jide mon bala ka video partager mon bala ko abonné bon am bala ma chama bi mina bonya ko an nga fuli bu bele jide tante fuli mina aw bala ma ke wona o denge no sidiki Aboubacar Siddiq kabo malila Bamako commune 3 nga fuli be abonné bele jide tante fuli mina kɔfɛ bi an bɛna fayida min di aw bɛɛ lajɛlen ma n'o ye laturu fayida ye an bɛna min fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ni laturu min filɛ nin ye insan donc ni laturuden a ɲɛ bɛ laturu min foto la nin donc bɛɛ b'i jija ka ni laturuden n'i y'a sɛbɛn n'a sɔrɔ i dabalilen de don mais sere de b'i la mais ko ko dɔ i dabalilen imani sido diɲɛ baara o baara la bɛɛ bɛ tiɲɛ imani sido fɛn o fɛn na bɛɛ bɛ tiɲɛ e donna soma kafiriw kan o y'a fɛn dɔ ɲagami ka d'i ma mais e donna mori kafiriw kan mori mun bɛ yen n'o tɛ siran ala ɲɛ o tɛ siran kira ɲɛ mori mun n'u sigilen don filomaniya ni bandiya la ka tɔnpɛrɛ kɛ ka mɔgɔw ka wari minɛ ka karo kɔnɔ bilahi n'aw sara bɛ don jahanama kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ tɛ foyi ye diɲɛ bɛ ban adamaden wallahi bɛ diɲɛ ko la i sigi i k'a bila i kunna k'a fɔ ko don dɔ i bɛ don kaburu dɔn kɔnɔ bon n'i sara bilahi i k'a dɔn k'a fɔ ko se foyi t'i ye bilen wallahi i k'a dɔn k'a fɔ ko setigi de Alahu Taala kelen bɛ yen an mana foyi la diɲɛ kɔnɔ k'ale Alahu Taala batoli la an mana foyi kama diɲɛ kɔnɔ o dɔrɔn kɔ donc o de kama maa si kana sɔn k'i ka lahara diɲɛ nɔfɛ sabu diɲɛ mi ban diɲɛ tɛ foyi ye sini lahara jɔ don f'i ka karamɔgɔ dangaden karamɔgɔ kafiri mun sigilen don k'u fafilaw n'u bafilaw ka wari k'u bolo tɔnɔ min ka da o kɔfɛ k'u ka wariw dara k'u la k'a minɛ ka karo kɔnɔ bilahi aw ka dɔn k'a fɔ ko diɲɛ mi ban diɲɛ tɛ foyi ye a y'a miiri k'a fɔ k'aw faw na baw na kulomasamaw sara ka taa yɔrɔ min na bila i kunna k'a fɔ ko don dɔ i bɛ sa ka taa ye o de kama bi ne bɛna nin fayida di bɛɛ ma a jija a ka nin laturuden sɛbɛn n'a ni sɛbɛn wallahi yiri dɔ bɛ yen a yiri mun bɛ bɔ kɔnɔ yiri dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ bin u tɛ sa mais u bɛ ɲɛnamaya o kɔfɛ u bɛ wuli i b'o yiri lili i b'a lili de bɔ k'a fara bɔ kɔfɛ i b'a i jija ka yiri bulu dɔ tigɛ ka fara kan n'o y'a bulu kura ye kana k'a bulu kɔrɔ ye a yiri mun bɛ yen n'a bulu nugura bulu kura don i bɛ jija k'o dɔ bɔ o n'a a lili i b'o bɔ donc i b'o laturuden i b'a sɛbɛn siɲɛ 100 donc i bɛ sɔrɔ k'i ko n'a ye i b'a ko don min na i kan ka dɔn don ni ala sɔnna balimakɛ ni balimamuso i maa o maa bɛ n'i y'a nin kɛ bilahi f'i k'i sigi ka ala ka kabako ye mais k'ale ala ka kuranɛ bonyana donc ni laturuden a bɛ a sarakatiw bɛ bɔ bon n'a sɔrɔla maa min b'a dɔn i bɛ se ka sarakatiw bɔ i yɛrɛ fɛ bon a sarakati i b'i jija i bɛ sabu laturu baara man gɛlɛn min ka gɛlɛn o y'a sarakatiw de donc n'i y'i jija ka sarakatiw bɔ wallahi f'i ka jɔyɔrɔ ye donc a sarakati o dɔ ye sagajigi jɛman de sagajigi donc i b'i jija i bɛ sagajigi jɛman donc an b'o faga donc n'an y'o faga kɔfɛ donc i bɛ sɔrɔ ka laturuden i b'a ci n'i y'a sɛbɛn donc i ɲɛ bɛ papiye min na i b'ale sɛbɛn i b'a di mɔgɔ ma min bɛ laturu dɔn o b'a sɛbɛn ka d'i ma bon caman bɛ yen olu bɛ wuli k'an yɛrɛ sɛbɛn donc k'an ka kɛ olu yɛrɛ ye ni ala sɔnna ma i maa o maa bɛ yen n'i wulila ka s'a ma inshallah an b'a sɛbɛn k'a nasi bɔ ka yiriw ɲini an b'o kala ni ala sɔnna ma mais n'i y'a dɔn i yɛrɛ bɛ se ka k'i fɛ i b'a k'i fɛ donc an b'a sagajigi jɛman faga ni ala sɔnna ma a mana kɛ siri ni dabali ye inshallah f'i k'i jɔ ka ala ka kabako ye wallahi i k'a dɔn k'a fɔ adamaden ka ne sigi ten n'i sigi ten wallahi i b'a dɔn k'a fɔ n'i sigi ten i bɛ kɛ zɛrɛnden ni fɛn ni kabako tuselen la dɔrɔn i b'a dɔn i bɛ ci de adamaden ka ne sigi ten k'o tɛ gansan ye
diɲɛ foyi tɛ ten ko karisa wallahi o de kama a ye wuli a k'a ka ko ɲɛɲini balimakɛ balimamuso ala ma maa si da fantanya kama wallahi ni karamɔgɔ ma bɛn i n'u ma bɛn de wallahi ni karamɔgɔ sɛbɛlamaw bɛnna mɛ k'ale ala ka kuranɛ bonyana ani m'a fɔ k'i bɛ kɛ nafolobatigi mɛ i kɔni tɛ se abada k'i bɛ dɛsɛ i ka musakaw la donc o de kama an bɛna nin fayida di aw bɛɛ ma bɛɛ k'i jija ka kɛ a kɛcogo la i k'a dɔn k'a fɔ anw yɛrɛ ka baara ye fɛn min ye ni bɛɛ b'a dɔn min ye o ye kuranɛ haya de ye an bɛ kuranɛ haya kalan mɔgɔw ye o kɔfɛ an bɛ se ka jigin jɛman fara donc an bɛ dugawu de kɛ sabu an ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye o ye kuranɛ an bɛ kuranɛ de kalan sabu bɛɛ n'i ka kuranɛ kalan don de don ni mɔgɔ min y'a dɔn i bɛna an bɛ kuranɛ kalan i yɛrɛ ye ou bien n'i y'a dɔn i yɛrɛ bɛ se ka k'i yɛrɛ fɛ donc i b'a kɛ sabu dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ kuranɛ kalan u bɛ taa don mɔgɔw kan karamɔgɔ caman kan k'u ka kuranɛ kalan u ye i b'a sɔrɔ u dɔw bɛ yen u t'a kalan cogo dɔ olu da ye dɔrɔn ka kuranɛ kalan ye donc o tɛ bɛɛ n'i ka kuranɛ haya de don adamaden bangeni don min na o kuranɛ haya de bɛ ɲini o don kɔnɔna na donc i ka kuranɛ haya de bɛ kalan ka bɛn o don de ma n'a sɔrɔ la i bangena ka bɛn diɲɛ don o don ma i ka kuranɛ haya de bɛ ɲini o don bon normalement i bangena don min na i ka kuranɛ haya bɛ kalan ka bɛn o don de ma ni ala ni kira ka jɛ donc an bɛ kuranɛ de kalan bon kuranɛ kalannen kɔfɛ an bɛ se ka jigin jɛman kelen faga donc san tɛ aw ni mɔgɔ cɛ ni ala y'a kɛ ni ko ɲana i se mana kɛ min n'i y'o di anw yɛrɛ ma o b'an bɔ n'o tɛ anw tɛ sira minɛ mɔgɔ la sabu an bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mun bɛ kuranɛ de kalan donc i se min i b'o de kuranɛ kalan n'anw yɛrɛ ma donc an tɛ wari minɛ mɔgɔ la baara ninnu na ni ala kɛ ni ko ɲana i se mana kɛ min ye n'i y'o kɛ anw ye o b'an bɔ ni ala ni kira ka jɛ a balimakɛ o n'aw denkɛ n'o ye sidiki abubakari sidiki ka bɔ mali la bamako komi 3 ka foli bɛ abonné bɛɛ lajɛlen mun b'a la ka video ta k'a partage mun b'a la ka ɲɔgɔn wele ka video lajɛ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen dan tɛ foli mun na o kɔfɛ n'i mago bɛnna a téléphone numéro mali la bamako komi 3 a téléphone numéro n'o ye 00223 78 03 05 49 00223 78 03 05 49 donc numéro fila de don a caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ n wele nin na n'o ma sɔrɔ donc i bɛ n wele n ka numéro dɔ in na 00223 72 32 52 26 00223 72 32 52 26 a balimakɛ o n'aw denkɛ n'o ye sidiki ka bɔ mali la bamako komi 3 n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen dan tɛ foli min na ni ala sɔnna ma assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh